We are here at Coastal Road. Here, Ironman 70.3. Life is here at Coastal Road. Busy ngayong August 9, 10, and 11. August 9 is Guapa Dabawinya Run. The August 10 is the Iron Kids. And August 11 is the Ironman here at Coastal Road. Yun na, nag-prepare na si Sir. Oh. Ironman is coming, sir. Tigaan na, no? Saan ipaskin? Diri, palibot. Busy na kayo mo, sir. Busy na dito. Ayan si Sir FF. Namisilingan FF, babae. FF pod. Silingan na mo. Yun, naka-prepare na mga signage sa Ironman 70.3. Abuitis, di ang kuha na ni sponsor, no? Ha? Di ay. Hintay, eleksyon, Duterte na po doy, no? Kaya Dayo. Si Kuya Dayo. Si Kuya Dayo TV. Kaya nag-vlog. Salamat! Nori ko, Nori. Sige, sir. Salamat. Kisang artista ang naasa? Ay, kawala. Ayun, mapapicture na si Kuan. Liter na, liter. Here at Coastal Road. 1 minute lang. Wala, super hot naman dito. May tent dito, oh. Ayan, tent. Big na tent. Tsaka dito, ang pinakamalaki, oh. Ilagyan nila ng mga signage ng Ironman 70.3. Powered by Aboitis. Saan ni Kuya Dayo? Kita kayo. Habit na. Man. Ironman. One Ironman. Gusto ka artista na ade. Ha? Gusto na artista man. Wala ka malang artista man, Dre? Wala. Si Kuya Dayo. Kasi sir, oh. Tag-iya sa kuan. Mga signage. Yun. Wala si artista. Si Kuya Dayo, Dre. Dagan. Hi sir, good morning.